to-troubleshoot po siya ng perimeter lighting. Ayan. Troubleshoot of perimeter lighting. LED po yan. May troubleshoot. Wrong connection. Tinanggal na yung grounding, tapos yung brown saka blue. Ang line 1 yung blue, brown, neutral yung blue. Europe style ang termination dito. CPC test. DB panel. Yeah, DB panel. Yan po siya. LED light po. Ayan. Ngayon testing yan. Ayan. CPC going to panel. Okay. Ayan na po. Ayan. Ayan na po, nandun pa kami galing sa pinaka N. Nato troubleshoot na kung ito talaga yung kable. Ayan. Ayun, yun nga yung kable na yun. Na-test na. Oh, yan. Okay. Ayan, ayun na yung ano niya. Okay. Siya, totoo na yan. Okay, salamat.